Mangayo taog update kang Bril Montalvo kay naaman jud siya ron sa Davao. Bril, asa naman ang alyansa para sa bagong Pilipinas karon? Kabalo ka, Chiki, kaganihang nga udto adunay gipahigayon nga press conference diri sa Tagum City, Davao del Norte. Ang pipila ka mga senatorial slate sa administrasyon ni Pangulong Duterte or Pangulong Bongbong Marcos kining ginatawag nga alyansa sa bagong Pilipinas. So paghuman sa press con, Chiki, ni adto dayon sila dito sa Carmen, diri gihapon sa Davao del Norte alang sa ilahang formal na campaign na rally. So adunay pipila ka mga senador ang wala katambong sa maong campaign rally sama ni Senatora Pia Cayetano, Senatora Amy Marcos o kanhing Senatora Ping Lacson tungod aduna sila prior commitment karong adlaw. So absent sab si Congresswoman Camille Villar. Ayan nga nidagan pod pagka senator ubos sa administration slate, sanglit aduna kini sakit. Pero the rest sa 8 ka mga kandidato sa administrasyon pagka senator is present dito sa Carmen, Davao del Norte alang sa ilahang campaign rally karong adlaw. Og baguay lang nahumana sila sa ilang iya-iya nga mga speech sa pag-ingon sa ilahang mga plataporma alang sa katawhan kung ugaling madaog sila pagka senador karong 2028 or 2025 senatorial election. Og diri sab sa nata karon diri, Chiki, no, sa Tagum City, Davao del Norte, diin kaganiha sab na adunay event diri si Pangulong Bongbong Marcos kining trabaho sa bagong Pilipinas. Diin naghanyag ang DSWD og kining jobs fair alang sa mga beneficiaries sa kaning 4-piece diri sa probinsya sa Davao del Norte. So ubay-ubay ka mga job vacancies ang gihanyag diri karong adlaw, naa sa 887 ka mga job vacancies nga pwedeng applyan sa mga beneficiary sa 4-piece, kung diin si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nisalmot diri kaganiha. So karon pagkahuman sa iyang event diri sa Tagum City, Davao del Norte, so ni gilayon dayo nga niadto si Presidente Bongbong Marcos dira sa Carmen, Davao del Norte alang sa pag-endorso sa alyansa sa bagong Pilipinas sa senatorial slate diha sa Davao del Norte. Bisan pa man nga baluarte ang Davao region sa mga Duterte, but still sa ikatulong pagpangampanya sa administration na senatorial slate, ilang gipili diri sa Davao del Norte. Chiki? Jump off ko sa imong giingon, no, nga dili taga diha, di ba? Murag Duterte land bang dinha sa Davao. Pero Bril, kumusta man ang reception sa pagdawat sa alyansa sa atong mga kaigsuunan diha sa Davao? Kabalo ka, Chiki, bisan pa man no nga nabantog kining Davao region isip baluarte sa mga Duterte, but still sports lang gihapon ang mga Davaoenyo o mga Davaono na nga gikuan nila, gisugat nila sa masibang pakpak or clapping of hands kining mga senador or senatorial slate sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito mismo sa Carmen, Davao del Norte. Chiki? Daghan kayong salamat, Bril Montalvo.